राति ठीक 10:30 समय आम नाटकर कार्यक्रम प्रारंभिक कार्यक्रम प्रस्तुत चली नाटक को आम भल भाव प्रस्तुत करूँ आपण मान आम अनुष्ठान तरफ नवेदन आपण समस्ते निश्चय आसी पहुँची आप आमको सहयोग करेंगे एनकरेज करेंगे आपण आशीर्वाद नाटक निश्चिंत भल तो कौटना कौटी गत वर्ष यही समय करते वर्षा जो नाटक मसे पर करते कि पुनरावृत्ति से नापी आप 80,000 टंकार ऊर्ध जो टेंट कर बड़ पेंडाल यात्रा पेंडाल ए वर्ष कर से जो गत वर्षर अनुभूति को आप आहरी अधिक मात्रा बड़ पेंडाल कर से विषय को रखिए वार्ता आज नाटक आम 3500 चेयर पकईचु 3500 चेयर आउ 1500 चेयर भी मगा जाऊँ 5000 चेयर व्यवस्था कर आउ बड़ टेंट होती लोक मैंने जेहेतु 5000 दर्शक बसवे तापाई सुविधा कले तो निश्चित लोक बसवे वर्षा फर्षा हो काल बैशाखीर प्रभाव रोचे तो ताकू दृष्टि रखी निश्चित भाव से वर्ष को आप चैलेंज कर काला बैशाखी चैलेंज कर टेंट बड़ बड़ यात्रा पार्टी भी फेल मार हाँ प्रकृति की तो आम चैलेंज करें कि भगवान को आम डाकुचे वर्षा न हो नाटक भलरे हो आम परिश्रम मूल्य रहू तापर देखिए सब से भगवान गत वर्ष से यही जिनसा करनथले बेली आपण मासे पर गले पुणी से टेंट गले केते खर्चांत होइतला केते कष्ट देइतला मन को से नाटक जते बेले पोस्टपोन हो गला तापर पाखा पाखी 1.5 ରୁ 2 लाख अधिक खर्च होला ताहा न होवा पई जेहेतु थरे आमे एक्सपीरियंस पाइलु ए पई ए वर्ष तार साजो सजा टेंट करके नाटक को आमे केते दिन आगु प्रस्तुत करसन जो पेंडाल पई आपण रखसन दर्शक मान पई 3D आराम देखो केते दिन आगु पेंडाल को नाटक प्रस्तुत तो 2 मास आगु नाटकर बही पूजा प्रारंभिक कार्यक्रम स्टार्ट होइतिला किंतु 10 दिन रिहर्सल ए वर्ष रिहर्सल भी टिके करी होइनी नाटक जाओ भगवान को आशीर्वाद माँ बुढ़ीर आशीर्वाद रे निश्चिंत नाटक भल हम बोली आम आशा और विश्वास रखीचु तो कौटना कौटी निर्देशक पुणी थे से चर्चित निर्देशक जहाँ निर्देशन आप सारा आपण अंचलवासी हो ओडावासी हो जो निर्देशक सार को पाई गुरु को कौन रखिए वार्ता आम माँ स्तंभेश्वरी कला परिषद नाटक कहले गुरु गुलु विश्वास को बुझाए बिना नाटक अधूरा सार परिश्रम आम पिलामानकर आम समस्त सदस्य मानकर परिश्रम आमको साहाय्य सहयोग कर परिश्रम समस्त परिश्रम मिसिले नाटकटी भल हम कि आम केवल परिश्रम कले हेनी आ सबुठ बड़ आशीर्वाद होम गुरुंर निश्चिंत भाव में मसे पूर्व राम नाटक करते 14 राति पुणी नाटक केते पैसा बजेट ए गाँ एमती केते पैसा रखी आपड़ एभलिया गोटे मंच को आपड़ मसे तले कले 14 राति राम नाटक जो लगी पुराण ये मसे जाइनी पुणी गोटे 5 लाख एभर गोटे ड्रामा कर कौटू पैसा आणुंट आज्ञा चितलपुर गाँ हूँ आज्ञा गोटे कला समृद्धि गाँ हाँ ए गाँव में बहुत कलाकार अच्छा कला कला को बुझे कलाकार आउ जिते दुख कष्ट पड़े भी आम मंच प्रस्तुति निश्चिंत रमी से पैसा आसी पहुँची भगवान का आशीर्वाद अच्छी कला को परिवेषण करने पैसार किसी आवश्यकता नहीं पैसा निश्चिंत पहुँची निश्चिंत भाव में ओडिशार नामी दामी जो अभिनेत्री मैंने आनी ओडिशार बछा बछा अभिनेत्री कहतु नायिका कहतु गेस्ट भौणी कहतु जहाँ भी आप भाई स्तंभ करपारती कौन रखे वार्ता ओडिशार बछा बछा हाँ से माने तो ओडिशा आग धाड़ी नायिका नायिका कलाकार सब आसी यात्रा कलाकार हाँ से सब आम आमर आशा और विश्वास अच्छी से आमको पूर्ण मात्रा सहयोग करेंगे कौटी कौटी कमती गला जड़े नायिका ए आसी ना जहाँ फोन मत आसाला कौन पे कमिगले कहीं मन है ना आसवा इच्छा है कौन कौटी पर्सनाल कम रहा पुअर मेडिकल इश्यू रहा फल आम बहुत डिस्टर्बिंग गोटे मेन कैरेक्टर नाटक पड़ा से आसी न पारे बहुत असुविधा आम पुणी जोगाजोग कर आउ जड़े नारी अभिनेत्री आनी नाटक को करुचु ओडिशार सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक जहाँ क्रेज 1 2 3 रैंक अच्छी तांकु भी ये आपण पेंडाल आज नो विगत दिन में आप सहित जोड़ी कौन रखिए वार्ता हाँ आलोक बाबू म्यूजिक डायरेक्टर आसछन्ते से तो आम पेंडाल 10 वर्ष है आम सहित सी आसोसीएट अच्छा भी बहुमात्रा से आमको सहयोग कर नाटक निश्चिंत रूप से भल हम सबू दृष्टिकोण आम भल स्टार मान को आनिक नाटक परिवेशन करुचु देखा जाऊ नाटक कौन हो तो जे ताबला से प्रकाश भाई से कहले मो 15 वर्ष है आपण बापा सांगर मान जो कका अच्छा सहित भी प्रकाश भाई ताबला अच्छा वादक से आसी 15 वर्ष आपण सहित जोड़ी समझे कौन रखे बात कला एमती गोटे जिन कला बापा पुओ कका पुतुरा एमती किसी न था
ନାଟକରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ନାଟକରେ ଆକ୍ଟର କରୁଥିବା ଲୋକ। ସେଥିରେ ବାପା ପୁଅ କକା ପୁତୁରା ଆମ ଟିମ୍ରେ ସବୁ ସେଇଭଳି ହୁଏ। ବାପା ପୁଅ ବି ଏଠି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କକା ପୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଅଜା ନାତି ବି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଟକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁଇଟି ନାଟକ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଭାଇରାଲ୍ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ରାଇଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରରୁ ଡାଇଲଗ୍ ଯିବା। ହଁ, ଆଜି ନାଟକରେ ଦେବୀତୋଷ ମିଶ୍ରର ଚରିତ୍ର ମୋର ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ନାଟକର କହୁଛି ଗୋଟେ ଏ ଦୁଃଖଟା ବି ବଡ଼ ଅଜବ ଲୋ ଖୁସି, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟରେ ତାଲା ପକେଇ ପକେଟରେ ଚାବିଟାକୁ ଧରି ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ, ଏ ଦୁଃଖଟା କେଉଁଠି ଅଛି କେଜାଣି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ୁଛି ଲୋ ଖୁସି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଲୋ ଖୁସି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲିଡ଼ିଂ ଚରିତ୍ର କରିବା ନା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେବେ, ନିଜର ଜଲବା ଦେଖେଇବେ, ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମେନ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଚରିତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା? ହଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାଟକ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦର୍ଶକ ଆମକୁ କହିବେ, ଯଦି ଭଲ କରିପାରିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶକ କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି ଦର୍ଶକ କହିବେ। ଆଉ ଚିତଲପୁରର ଦର୍ଶକ ଏମିତି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ଖରାପ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖରାପ ହେଲେ କହିବେ, ଭଲ ବି ହେଲେ କହିବେ। ଆଉ ଖରାପ ହେଲା ଯଦି ବି ଆମେ କିଛି ଖରାପ କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ନବାଗତ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଳାକାର, ଯୁବ କଳାକାର ଏ ବର୍ଷ କିଏ କିଏ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ? ଆମର ଏଥର ନ୍ୟୁ କମର ହିସାବରେ ଜୀବନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ବାବୁ। ସେ ଏଥର ନୂତନ କଳାକାର ହିସାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଘୋଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମ୍ୟାନେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କମେଡ଼ିରେ ଜଣେ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଶିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ କଳାକାର। ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଭିଲିଆନରେ ପଶିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ କଳାକାରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ନୂଆ କଳାକାର ନହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ନୃତ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କୌଣସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି ରେମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଜାରକା? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର। ଯିଏ ଆଙ୍କର ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଆଙ୍କର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ଆଗ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଉ ଦୀପେଶ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଦୀପେଶ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ହେତୁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ଚିତ୍ରାଳୟ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ର ଇଟାମାଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରାଳୟ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ? ସେ ମାଲିକ ମହୋଦୟ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା? ପ୍ରଗତି ଚିତ୍ରାଳୟ ତ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସୋସିଏଟ୍। ଆମେ ପ୍ରଗତି ଚିତ୍ରାଳୟ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ବି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ସହିତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ। ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଭଳି ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ବା ଆମେ କରୁଥାଉ ଡ୍ରାମା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା? ଯାଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା? ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖ।